ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلت خير طالم سيل خير طالم نبتول متلالم جنة الفردوس لما نكسر جهنم ما المنكس لعن تنجحن حجابهن سترالم نكود على الكن أقوين المستابج ما بلا لما المنكس لسابج أصفى ما بمن بمين خير كوتو دنيا الجمال ميستوصن يالني بس لنم فنيا البلا كوتو نميل لما ميل المنكس لما المنتنجلا ما المستر للمن حجاب لا المنكود على الكن أقوين المنكود على الكن أقوين اللهم رب صلى الله.
آمين آمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أيضا رواه أكثر من واحد والحديث الصحيح، ومنهم ابن ماجه وغيره وأحمد يعني، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يقول الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. bon bi nga falen kom be muqaddimato damtala jamfa ko dolu min be keni musotima, jamfa ko dolu min be keni musotima bari satra man khere khere jamfa min mo man khere khere mo fa man khere khere. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Be kumo damtala mo maji folo Sheikh Ibn Baz ayo ne donata dayo do bal gono kono la ayo ni lonna lese ayo fasari dino ni batallala fiu hafu kimi fa bono kalabanti akulu bulu e kana son dun naka wondoto abadan non te si kata nyaw ne se do bulato mam fen dunje min be dangereli hasiya yaha kila mogolun nengeta alayhi musallatu wassalam hana donuhu ila la finnola hadola bo ila la finnola wal masalan tabiti wal makete wal hafole misa foja minna e hajunte fate kunturo laje e hajunte mo to laje e hajunte khabila laje ni me kenonya e tonte kawandila ni ifa bulete me sene barusto al mukhalsal ale Sheikh Ibn Baz rahimahullah ayu alayhi karan ko dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Akoni minga taaddudo kon kibe dunnal ayu kono taaddudo ko to munti musnanita. Bon ne wato inna na jamanol kono aman kuradu naji barabata dungo dam tabati aman dunya min beto abati gonga bema fangala musukilinta e kana fulata wo mu complication ulti e kana sabata e kana ifan toro e kana nanita e be mun kelen bila. Bon muhol nono beto sigringa do sana fola ko nyinta haklimati do sana be si tafo bari abebi le dir mumma ni tambita muskilina man keni me altala ko masna wa thulatha wa ruba' altala batan nano la dakhaya sidna ali radiyallahu ta'ala anhu busukonon ta minka say bolni isile busul konti bara ko ton ka musukonon ta nyawol na de me ko to ala sima ya kono ni hado muso konti kontintala altala la hala jongol la talhida atala hala minki keto atala hala minki musoto. Bon, dino jaholu mbenta wakati minti ila fete ani la fonyo be tamar kanne itolbe sigri la chambre kono e tamar kan dingra beto fem fendi alquran na tati lafti lola benya ya jagu don na bunda na sabeti mimma la dino kara kilin ya jagu don farana saw fananti mimma la dino kara atati la kan kara hila ko yilu kara wasa kila misil dolati atul konla isa fem fa mbuto amedu ngama. C'est possible il dit que kafiro tite babu karangala ni man dino yitala al haqiqo yitarula. C'est possible il est mo ke kafiro ti. Bon ayo yi koni min ngin kon ko musnani ta ku ke nyinte ise kafiria Sheikh Ibn Baz kote ko tala fon ko bi an zalika bi annahum karihu ma anzala Allah ko ku sabo la ya min altara min najigi ho kon fa ahbata a'malahum. Bon fa ahbata a'malahum altala hanin ke muhola ni meke fo kafir ya shirko akoto ridda ya habbu dino to ya baro do ke misila baro be gurja ni se ke kafir ya la riddatulla ani min ba koto. Bon ahamun ko akondo koto muntijan
altala hay najigi ko masna thulatha والرباع مثنى وثلاثة والرباع فلا فلا ألس فلا تانو ألس سبعة تانو ألس نان تانو ني تغطى السيلان تلمباليا لا تلمباليا إنفرنت تنهاف كوفيها كي يكون مسندو التالا كو كالو مي تلينو إكو ألفتال نمنا حلال نغل مياتا bari ikana la fay akoto ikana musu sabata musu fulata kilingi ne diati kilingi batlo ko bile few e me sa ya hadu fusintala o mandaka ni halu kimi fanga bono misal to kedo bi de musu kilinkele na ha musu soto ala musu nano to minga dia to il bata problem sto alla affaire balbul c'est possible hasanga kaman saluma abal musu kilingi ne ya c'est possible hakaro yirgo kaman saluma abal musu kilingi ne ya donc wonte akenyati akto wati kilingi fananto ñim fanante wajibiti ko ngi ya do en kanu 50% fi ya do en fanan kanu 50% non ya do en kanu 70% fi ya do en fanan kanu 70% as o se que condition ti ni muso nin ke bentama ko kanu e fatane tol fan la ba nin kanu e fatane alala la mo me o farla ya mo kan ki fo yi xey digal be kanu 50% ihi musbe kanu 50% ihi la i do hol be kanu 50% ñimu impossible lati hatu kan tamo hubula be altala albulla bon nimmo ko tata nyinko ko musu fulata o manke nyinni muso fara na client client misal to muso ke khawa musu dota taboto amandi musuye taboto amandi musuye wonte problem to tija mais problem munti iman kan musu fulata la e kan musu sabata e kan mun nyinga koy tabulla ka man kan kela hatugu bon to ku to sai alasaha altala minga mohol tabolo misili mo tilindi na ka muskilinta ay wakalu la limaniyaka akoto amanti nyar bulato fem man ke ngati aka fulata amanti nyar bulato fem man ke ngati aka sabata hananta man ku number bulato fem man ke ngati alasaha mo mil hake ale wolu se kilinga nyinna ta fulata sabata nanita had dunya muso be se kenya ila muso ala muso luti ahajun ta dunya muso to illa ala mu'miniya ani altala kema ameson ahabulo to saba wandi musoka barala sa plupart milbe nyin kelekela mo ha do ko nyinuto nambaron ta minku sohoto mo ha do ko to min se geno le haram yeto isa je maîtresse babulu sunkuto ça va être jawoja c'est possible ala firinga ta ka nyamina nala firge sita janduma ase sunkuto ani akoto wandi muso sunkuto ase no bungulo lay jamono beka na tata France sunkuto wabu l'appartement na tata Afrique jawoja akoto ala dunya bato ta firi o fa mo fa nar janna sifa dolati bay sa tara abe kelekela ko mo manka musu fulata atem mo ko kilinge le barano munti nyinne be tilindi fo altala na ta dino mintinka na kilinge silan alanya ibe sagilale musko ni histoire be bannale dunya da ke ko ni histoire be bannale kiliya histoire be bannale ni mu ko temporel lati altal hayitarul kenna ni lafta dakhamola al hagigo nyama arjanna ni me silan masibo nya idon dongule fangala dahannama binya ni lafta dakhamola muso mi li jawon ta dakhamuti isem muso je surtout arabo le jamano kan ni ha muso santani sagode na tambe to sa ko ina arjanna tabekili me mar janna taje bar akoto ya hakilo la don se kenya no inti ban na hakili ni sambi nan tambita en kansa ya hana tay na saha asken katenti kumbunya batato si koto ya batato si tilo batato si nyaga batata bato dunya funo batata bato asken katenti aw dunya le genti nan wakati nin tambiti kunna ya hake mo kutati mun ne mi arjanna nyini mun ne bi se ban na fenna hay hatta qabla al taala nambaroto altala hammin ke kundi mo holma ki ke ko mo nebe ifan to la ta ifan buloto na hakilinge jang mo hakan ya hajan nasaha adun na wato into plupart eso sama ngalaje kun foloto intran same sun kutu muto dinni tema kunta to faida subhanallah wallahi ku tartato ku batole hafako ko ben se min je dinni la wato to karsal sunkutul munti na sariswa habilo sariswa ko tasena officiellement surtout ni mi boto yo fala bo hato to karsal sunkutul yenti
ils sont officialisés ignorants kan afin que ningel du ñoom la fongol bala ñam xol digina na mbarul la bon dole si lo ñinya londin tibulu har londi ke miran tibulu et c'est le compte tanati wal sekele ndol din ma sellale ni musun ko tolu fayra ko me 30 ma al nara la hana bi sediya al hana bi lasaha subhanallah denin ku kurun kela be fero soto la ku kurun nugu nyama wakati tambita sogo sa me ko do bata konota bar kabirin pilanga bota geni kema kono ko fanan tunenta awa janne far mudda bar kutati shental la kutun kutal mo fanata akoto ni haku jago kalen kene mata tuma do sabato bar shental jere mun ke mo golla butu ku jago le ke kam butu mo gonta bolato fani fakata akoto nyinna jago jarabo o se do ku yimale jarabo o se do le sagile jarabo o se do le ke kundile bar tenten asake ala hala minka fani fa ko butun kontem kukurun kelalti akoto kunte bolato janna hajjahu tubo haddo bunda ndaja al mutubi senu dilamma na hakili nim bota bunda wala insalon jang nim muso ke hamusu kilinta hamusu fulata horole hamusu sabata horole hamusu nanta horole altala ake tabolon asita imma ni misalto musunani be kebulu abata musu doje abata jerabe ala ameke no musu en ko hatu kanonte atafanga bulu adjuso abata fe adjuso bulu atame ku no butu ka hala musuna no nyala tombo hakilim buleto haynadu nyimbe mu munti ke tabo kili ani alku ya hakisi ku kuruma nyimbe autorisé ta dino to misil mo demanga nyillo na se no appliquer alku hakisi ku kuruma d'accord mohola se bunda oma amantari mohola se bunda oma amantari mais ajena fo yenne hafa kise no akela ni mingen ke tebe kele nyadi wolungu ijunubo hata e hajunubi tadam talumina hay wolungu mai sabe kuima hakisi ma kuma e sima ku chewlew e ko men no junubi nen ma sima na hakili ali ila dino le yi fo kangalo ya halu sikkelo ke minto deni be kumbala folo londo sto fa'lam annahu la ilaha illa allah altala ko kalon folo deni be kumala alon folo deni be barla barala staha mo se barala bi hakuma bi atafan la kunte ala mo la kunte hibla ko to tandro der fa asabo makuma ro fon wani la hanam baro wani subhanallah habus so ma hanam baro wani awajan ولا حكى دينو ني حال السخا الله كيلا صلى الله عليه وسلم ني حال حديثه كنت من سه سران كانو كي مسول لا جمينا كيتو متا كي حكو كيتو متا ناكلين و حديثه حسيا منا ادول مونتي فمين اتناني بفمين بلو اتكلين اوتوريزي تي اتناني لا اوتوريزي تاي انا نو ني اكوتو مونتي asano itele bole nano inkono hado buladi asano bole nano inkono hajeto kulungotu ni autorisation be nyinye sharia bulomo bon bari autorisation tite ya ta sigido kun ibata kun ita kanne hike ku moyma ya kanne hakulu moyma ya kanne hakusanya moymutala hakilo buloma ma fode na kuntatu ndama mbega staben dingira kuta mais so faransa manje na man be staben digra ko staben kani tugu kulungoti akota bota jamin na ko kobo be kunyari atata ben kanoti wongo samale biske ta de me malo ken tije min musunyini to se buso mutabul na nari ni si taga ni xamin kental ni ngi gosi ni ngi tatinya ni senkila ko ken tije ke fatata nyawunya ase suma le loye ase kanole loye ase masusaro loye kuma di malemu e ko me ngame alema mballo sangala dabanku ako manyo naki ako fem mandi woluti mo kuta fulolu ako isaje manyo kela nim manyo hala werite ate folo wer bata tebul atako ako ntakuta ko fenonte ni lum folo nyona tana hakilinte fayda ta ko basin yo barko asba asigila tobe asaba nyata ko wer ko man soni asa ndalu ko ala girmo si akoto ko itala nyaminna abe fasaro be yele malawnyale ninyi si ta dingira doma
ay kala hala kutalma donc altala hite nani le di muhoma ahay akilin na ditama ita hana tulun wala asatra hakilin til hikmatun tila wo mu hakiloni hikmatu le dasbal yalati almum ben nasawma nsafo mu hoye misal to ikome ngame kamme la ni hikmatu tigodo la standola akum musu sabale be kilato jalike ba dole mu digsin abe kuma la sandola bari al kumo a 100% betenne akum muso mu sigi sabalati sigi folo wala be sigiri ku ya hala jigi halele atatulo le lori ya hala jigi halele atatulo le lori nin kele nata abe min jini na doron kelo en sabanya minna ndole ba to fongo tar fongo non kelo sabanya minna akote afen fen décider ateta ka wala ma ako muso qualité be to nyama aljenti ako qualité fula nyoga ino bi nyom bullale ino bi nyom bulla ko to munti ni ha min fayen asake ba na fa min fa nga kede ni ba nga ta ma doron asa konto go blato wol joti fayda don tente mi nyol san fongo wo ubundal genti saban nyoga ita bo bullale awa mo wonte banko en kamin be hankato ta mo en fa ke en fanas lonna ko kebe to kunna go dugo en kan min na jarabi tabu sukuru wa taala ante muso me te fen ku fana ta mi décider na hidiya hana fengati min ke hanyi ala ya ke hanyi mogole na man benga masi bangato asilo kan katan fatao mumu masibo ti da hadana tambi ita hana jarabi muso sifa ina hadu son de meto ami imela bono son de minto hana tulo tulun ni le safa ko malun safa nya minna nyinne mogobe ya hankato to sa mogobe subhanallah al munkis la fitness fayma bon allati la sallallahu alaihi wasallam aha musoli ya marle famma sitola ko de mamman ko jamfa bar satra mo wasa ma malo min belan ken mari mais do ngene min fota inte jamfati ninke hanta abenten kon kinne tulako a fula nyota abenten kon fula tulako a saba nyota do sen kon ti jamfalla yete jamfati ni mu sharia la barulti jamfantenti ni mu sharia la barulti kondi autorisation te muso ye hafo ibe sigla ke ko to ne kinte musu kutatala akuto altala ko ki sata ite ko ite dun to ko ye kante fen kutatala ite habaratu ite habara ini altala te mani afote nyamina kebe musu alafta confiance la alafta lalante yala ko muso qualité saba min bibulu ini min bin hombulu ebe min bulu ene min bulu onya wala lafta yi halala musobeti ide min bulu nyinne lefte halala musobeti afo musoliye akol ikol lente ya abe du sotole nte Ousmane me a changé non ite muso me a changé non ni la tanna hari lefte hi fanga la tegento ime kunato e larina hari ngabuye lillati la hari tal hagunye na musobeti mbelari tella lente abe du sotole baro dole sana sa ku dole korosi asa ko min ke sena lallante ati asi place di ami bonodi hara lefti bolo jami bonodi misal to dinni fulhana do mu fanolti do mu tonyantolti ton fano wala ko hadiye bari ni kumata tonyantu ebe la wala lallante ay min changer no ni muju sol ko leti afu muso beye ila ya maro labato a 100%. إلى للنتي أبنيا 100%. إلى يا مرو لبتو 50% أبونيال 10% أبونيال كيلو بيجي هر فرنسا كونو ني كوم مسوي أنت فان هم هو ميلون ني كوم مسوي ني مسو كاين كوم بتال مكسان كارسالا كيسا فاين كوم بوتو مكسان كارسا يتعالى جيلي يكن تنبي جيلي دي ني بتنبي جيلي كي تادين غرا كوتا يها أوتوريزاسيون ني نمبلو مسوي ني سي تاجان na kurata la hajo illa non ta nata hajo min ka musto magasan inna asa ke kili ni hajo bulata kuna fa ta magasan kutala alko hata magasan wala musol biji ni telephone numéro nata a me telephone ni décrocher na man numéro illo musol biji e me ta jawoda ni ke sel faraja minna ko lu biji akoto ni lo asia mo yato musol biji c'est respecté il y a la muso si famille c'est respecté ani muso min ne bunda la kar wéré ñu mu kilinti hasha wa kalla wolte mo haja d'accord momi forcé ki kana do enke momi forcé ki ado enke
mais min ngati wasiyeti haraman ke forceti do vraiment forcer bar min ngati wasiyeti akoto beni place le koto confiance be do inneto musola ke so samanga asana kele sikketo har kunta nyabuluma asano kela puisque mo mingi so ko into est-ce que si so do ku tafato min to fananti e akudo confiance mo hola aketa me akewona akete ya akorosi isa 30 onya ya afankiyo isa 30 onya ya lese la ina hari koma insana sikko ta hari na koma fo ne mislimiyato dalilan tiye ya kan min boy mo hokan nin khatara hakudo kili mo hokan nin dalilan tala na mislimiyato man ka hakudo kili mo hokan nin dalilan tala bar hakkilo se kiliro kele ko nyinu hakkilo se kiliro kamale akoto mo hoko yanki kanenke awanta kela atigona ta korosi kedo sangala ako ala musoye ki kan isigbanto ta tula sunje di la dinninga sunje ni mu secret musoye sunje mu hijab fengat yaman kan bolo banto to wala haje ani sifal den tahari subhanallah ay ya gol ya bila ta ko be sifake gosros ya ta lenkese ke bota maneno roblo négociation bulol e non négociation ko ma nyonya muso ha afahamu négociation buloma ke fa nga faham iben toto ke ko kombota wurala hatara mo wambe tarala mo do kontonna kontata tara sigirin kontor dula sigirin banto to para sunje be batri nga dinga dat akoto luberam akoto sabe al sahade e jeni nyon négocier kenala e nyon nyala abi ye kabe dir banne ko bar ko muso ha malu sotono e alo ke na muso tema malu sibande bar malu dole ketano tellement que tege so yasifa dol moti etani mo ho hakumo to fo asumaringela nyon fahamola sabato la tonya buloma ikwawa mbata bengoto muso nyi manyin keno est-ce que c'est là nyi na dingira kuta na kilin confiance senyini barol e me na mo kan tendro ko lenna no da kilo boy mo kan kamal lenna mo do se belali tal nyadi e lenna ko lenna ta kunti law lenna ta ko le bije wol se mo wala mo wala tibab kafiro misal to nin ko tibabu mo man kan fa ko tibabu ni kafiro fal non tibabu ko to kafiro tre bon mo boji mo ni ko tibabu ke kafiro ni non man saha hatugu tibabu lu fatagel ma koto mislimol bito bar kafiro lu tanya le bila daji goni ila daji goni ma nin na daji goni ma sama e bori nyomale itoliya daji goni ma dol bi non ten na kun tato itoliya ko dol bi toliya haramul multi itabattaha woluta hoki la comportement misal to hana ta dinan tungol kan ki bol kela mo be son nyimatino ko civilisation na hakili e kela mo be son kurolti ila dinoto bundai mo akane ila dinolo ya ka ya halo ibe dunne munto nyinte ke yenti nyinte muso yenti nyimmi fangalati aljama lu sinin na ku kilin nga hakilo mira ku kilimma salda tantiko maje folo de ma fodan tiji bar maje folo salda tan tisfade ma iyala limin na muso benta adun tar ganna kenyi mambe han samba jahan ma muso me kele jadi ja muso be arjanna du ni dun taje ni da hamol mu imesile kan tahalam tel hadi ke kutama nin ke tata arjanna c'est possible ke hata arjanna muso hata taraje ko to hadi bar bani hamzo ta haji ke kuta kan gale telafona annabi ya kito en kento natu tolma natu na dunya kito mo joti o ije wakalle ite jini bolen kanni ni ite musu benti te misalto wa tata arjanna kolla ngafsan sankilin san saba santan san bisaba yimi sigla hita makononja sigo sa kun dunya janna ko hal dunya sigo batalo ba musolla inta ta sigo ma ko nar janna ko nimmin be bar le khabara ihi musu sawa no tal hadu ni honna alum be sawam akoto munti mo ho hakata yi fa defan puisque kunturu fula kunturu sabako min munti mu dunya kulet algiyama kunturu kin kilun ko le biji kun wala biji kun ndin kuntije mabari kuntiye na kuntiye baba kuntiye na kilun kuntiye e kun wala biji ni kun bota to budu ko alhamdulillah wal mal jamat ni turunti la dino la isa sigile jahannama din kun ke muso ya ta janna ata jahannama al munkislam isa jahannama din tal muso ya ta janna ata jahannama al munkislam min ngani ngabeti musa arjanna din fulol hasigi no hokku e non me bar mo la dun arjanna puisque isa muso dota ni arjanna silo ta la hay konto go isa ti ke do ku ni hadisu ari ko ke farasalo ke la siba
donc mo me ku no mo sfa na koto bon ngi sa gi ko do ni mbege mamman ko jamfa do be musol la koto jamfa min be lan ken mari ifan ha sedi fanyi mbi la kuni na jamma doron tuma minna ibe musotala muso mbe 20 ans 25 ans abe sunkutu yato afate be far abe diariye ala kenya be ngelan khula ahala nyin to be kabutu mamin mada muso nyin ni ngame kibe na ala ya wakati minna non ta halo kibe na ala ya wakati minna non ta halo kisa tambisilo minna non ta be tambila silo le be jaminna na killing masitro hara halon ki ilomba holbe jaminna na be tambile de mastro complet abolkela fanne kinyato bouler fento maquillage to asfa beto han futo nyinga bala nyimbal halo neka d'accord alla kila alayhi salatu wasallam comme man ghashana falaysa minna nimmin nan jamfa han trompe wonte ne groupe to atata sakato ha tarfendo gagala bije ngam say comme woro ha woro kumban ningelu la kenala woro golengelu bawol hadim hole dar fa koto woro fasan la ben ni na tayamel ha fasadun wolu ha la yaman dungol koto ho kem holku nimmin nan jamfa nim fe tramu fenneti a jarin la hadim hole jarin hoto sanna jar fa koto bata nyigi alla kila alayhi salatu wasallam ha konyo bulatu nem ha trabata nyigi ako man ghashana falaysa minna bon ita bata ita mu hoyna ki ita mu ho ke nyingelati mo senu wali muiti mastirla la muiti fantom tala la muiti subhanallah ila ko bebel 5 kabiri dun tanyami la karkili karfula ihi bulta de fangala bun kono manni ila mastir manni ila dumur manni ila funga yi be changer tanyi lutata minto nin nambaro boyita musumin kan position en ta fangala hanyi kes muso se ke wanyile lonna lukolo kum muso hakanne na kebe presenteri hakanne hatu masitrine 24 heures sur 24 heures lonna le côté muso la ala kamadul muzina toti ولا قلت لك هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين نمو مسول كابولك مبين سمجي مسيتروتو أكوتو زينتوتو ونمو هم كلينتي ممن كونيا سبحان الله مسول التابول مو مستروت مسول مي كمال فناهي مستي إما سنو لتونتا كيما فم الناس مقول كينياتين نال على دهتا مسوي أفهم كلي بيل تونتا كيما منا ni autoriser ta muso ne ki hala barale ama autoriser enten ya idea hata na idea kanata d'accord nin kente présenter problème te nin kente présenter problème te ba nin ke lonte ke la ta problème te ba nin ke kembe présenter wajibo le muso ma yi hayinke asano barako boli la ke la to asano iguana ke asano mo ko tabla li place la asano mantoros fa be sabalima abitan san ki hidafule idun talte male ya hayne kile mon fusi kila ifanga la ha be ki fanga la puisque ifanga nyani min foten nga lonne nyinte fata fin kili na taboti de fata ki la fata finna nyimu musol la taboy si ibel si bulo boy fankoto baba sa musol fanan ki hanyi nyogolti musol je nya hanyo misal to ngaf san ko fata ge muso harami masti na ke tam wodoti satra ki ani bara har wolamu musol mas ala fanto benge wasa milla la kenya kan ala tabo fo mewla abele ko me sano data nyami na sano le ba ni ma la wule ala wule wasa milla la kenya kan ala sanya o mewla ala wule o ha to ben ha ke konoti ha ke bulladoti ha ke la halo ma wasa milla kan to ben do atafa kuntro mewla fanka muso me kamali fo masitri fengato muso me kenya fo masitri to na wato nyim fanan keto sedolti ba nyabe fan to ben nga sifa bela isa muso di haraman kenyi na kusanya ta fan to ben nawla ala kenya baliya me togi nyimbe mu ala la hinnanti adolti muso horola ma fo de fan gaga muso akoto ikome famba sa kenya minna njema stro min fanan fola amanda boyi bulla de bari hake contraire spadema ke min hakkomu mastrointi asa mastroin changer hake sahato taharangalti feti taharang anim borang anim wandi kelu la sahar dingira
na hakilinge ala kuta sifay mo banda tulento ite sabana ki so halento don ji so selano ento hari musobe ta ala misiro to misiro amande kayi fa la Kenya eta hatule fa la Kenya la biten ki de ku fe mal ke la tala jakuto ha parfum kima hatam bi wondi kel nyakoto ibe foto la situlka wallahi ni toro be dun la gaburo kono ni toro sa dun gaburo kono e asisi gaburo kono ibe ellari etama alta minga di ale iten tafe hoke minga guite ite ko alta la kano kitala minga di ton drata la hokite ite mu donti subhanallah ala kuto ke musu ni hisitala ni torol bala ibn al-qayyim rahimahullah ko hari ala kuto ni hi go may make a wumbeo na siti masa kudo kila surtout min fo be balu kan ala kuto to ni mu ala kuta bala ti muso bulu hi bul tege fa ala kela to anti mastika isse lobo kela la halobo bala ke nin kon ko ke kari sante de karsa kunna golte de kelu tabole munti musu kenyi muso le secret be ibe bendi muso le secret be le joti muso valeur mi muso la ala kenya la eta ne bul tege fa ala kenya har muso se ma jam fata na hi bul kala kenya ina aha fa to be asa valeur sto wallahi ngo ke gele afrique muso babulu anata musu dota musu fola min babulu wose do en sota dingeti bari do nyim babul lele min musu kuto tite ikome lukoro barala na ile ma hari hadi ta fon mayta ko mastrinte fusinte ikome wa kono fungol tendro do bi mastikan ne o be bendi aba kusanyana foto benna akoto muso le daguli afambal dot na ta la kulo kan anin fo madigo kan biske do fana bije na hido dun garele na haja fanga benni waxtu minna donc ada bar ko tabulat wo mu nambaru kilol ki fanga subhanallah alla kila alayhi salatu wassalam akameja hadithun to bukhari ha min fila ko idha dakhalta laylan akuni dun tasoto ibota biyasle dun tasoto fala tadkhul ala ahlik ikana barahadun ila dimbayaka tulolo de ikana barahadu ila dimbayaka hatta tastahid al mughitha hatta tastahid al mughiba muso min ke tata biaston na ake manran ke atama han waha te min bangi no ko ta ha hobuji akoto ha fanne kenya jidam talante wa tamtashit ashaitha muso min fanan ko be yere gari ngako fanan ngako tobe akoto continue yi ko tobe alla kila al kam sallallahu alaihi wasallam muso min te bata nyanga fatema wo ho be boji ha fa la kenya muso min ko puisque kentiji ase no tula kungola akungo hajun tala wo ha kungo tobe ni alla kila hay fo muso la koto ntol silen tolbe mu fala ay fo fatage muso la koto ntol bata fanga le mun kela na kilinge le kela masibo min baka ni toro min bake fanga la fanka muso do hay no betege fanna bulo kenya koto bar muso do man kuno haysi bani ulta bola silen subhanallah asken kum muso wonte التلفون جي فان غورجلا بوندان الله كيلا صلى الله عليه وسلم ابو هريره الحديث تو قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيلا اي النساء خير كم سو بيدون نفسا مسو بيدون ني تلولو دي التي تسره اذا نظر اكم مسو مني على السخا اجينيا سيسيوا ناكلي مستوبن بالو اسكو جينيا سم وسيوا حركي خنا جينيا ميسيوا musu to men bado faranga na ke fitno fanga tabula asa tra ju sahabu ni ko kila sa fula fuye subhanallah amanya ko asa fula fuye ay sa fe nambaro be bula da ko na dron ni se diano donni don se nambaro dal halunka subhanallah na kile sa problem sto e telefon e problem di ke fama hadi may la mo ko imila bara mo mi la bara hari shentano le ni ham ho bulato shentano ni ulta mo bar non te korte tigolo non te ulti dafla shentan le se du fatito hile ke jahya akoto le kenya roni muso le secret bigele mo kar sa muso ta ya ki aki hani faman ki mo be janna ha ahmad ibn hanbal rahimahullah akoni kham muso je ya hani nin karo ni ha ibe muso ke hani nin karo ke na ki hani ni am muso le kofi ni ko ka ki hani hana nin karo ke konal dino bato bay kana dam tan dino bato iyo aki hani ya hana bako donc olu joti ite jena bla ko kenya la bani haji ni karo dam ta kenya ma ile banta dino ma nama dinan tato isono bolako ibota ko dina kul na hakilinge kelu tabo kanyen tentole muskenya la ko musu fantom tala la ko
komi ni hala sa si sewa ni se dunga kono fana ke nya kan daji go ni mahalaka puisque muso do bi da ke hanyi bai satra daji go manni muso nyin je nya me mo sewa asano muso ke kalte fo gwale daji go fara to kel mo hola wa tuti'uhu idha amar nin ke khafa en ko nin ke asolake mam fenje muso min songo be sumari hasa muso awati ya fen fa awa bani ha fasar kuta di bulu ni ha kuta ni ngana absel ko fata ha ke iston de me man sa musoti subhanallah kefa me kuno ento kefa jatti me kuno ento ise me mo sama ne goro dum lento ise me moro le goro dum lenta bastu le goro dum ato inte ke sabolato ifa le be nyinya boli fanya al mun no lella wala tukhalifuhu fi nafsiha ame ke soso afa la koto nin ke khamin fa afa la koto kanabo ikete boten nyin buda nyin dabula nyin ke akoto afa la koto ke afa fa bole kala ni mu hadithulti wa maliha alana fulu fanana koto ndema kebe toje ndema kem fula toje godi fu intana kontel no konte jarna tan king subhanallah ninki halu ko godo bi le kontel ba nyinke le sama la yabun law nyinte forseti le godo hadi ke ma de forsente de ni mu ziyada tolti akoto aja fo kay yenne muso be lafta minna sa stonya mina dol fo kay ami forcé et le godo mi le godo ti d'accord ami forcé bari lafta kudo la wanti tati de wosa sanne wosanya di wol jas fali misal to ima abali ibul fangati bima yakra al halala min se gwa kenyini misal to mo halo hafu ko fe robiye ihi bangabul dangol me ko ha konti jifula mi sem fitino saman neje nsafon bar muso ele godo mi la godolti badingira do biya sanne lonnal ko nyinta bastide muso hala kela kungo masan godola misal to ni halu ko godola si kungo bodi hadi kema nimu fatage la wal fo mal ko fatage fo be problème si vanto wali kuma la fatage le tema puisque wal fana nya belgi bari kumo na sita hakili mama imu siwo siti ya habula bula dingirato na hakilinge nzafu nyonye musuke se mila muso makabini tilotole kese mile muso makabini tilotole e hatu tiloto e jenya ma khene e kuma nya ma khene e fu ma khene atul besti la wurdila la ro kan karam ante si la fusla kola no tadi si no e ke ngalo hafo kulamu kefo me kunato misal to haf kum so hakodi me hakko nyimbe to sigira al halaja manka dol na tati tilnani sinyakili la dol natat lo ko sinyakili dol natat karo sinyakili dol natat karnano sinyakili be tati tama dol natat koni mo no la me anata waxti minna me ngafsay no la me anata waxti minna no la me aseno na la nyadi muso famma sitbalo fanto bembalo bele ikome konkoto ni dum fen ni xa mo hoje dum fen guma dum la ya halu ko konko batotos ni ga ke farji suti ala muso inna ya halu hafu ko afaida hata do batabula barantena ala denye ni fongola wontiji don na tenti mo min fanga hanyin sena fanga e mo je tendron munga ke muso fanga jam ko tolene muso be hajango mbar muso dol bi jowul mu kaman balte de wol sen kele mba mele takram malla sandola hafizahullah ako muso kamar ba ako ni o iman kan wo mutalde ko me muso kamari tanya da ko to muso min te kamar bati muso fantom tala misal to dépense muso le dépense bi ko na trama ko mala wol kan wolum muso le dépense bi kunna ya kan min di do ma kan wol di do ma banata sino ako muso kamar ba d'accord hadin ko sa misal to sharia buluma ya kan min di do ma kan wol di do ma bari kesi katanya wonya muso do misal to ni ha fenke ni lo sanga iba tarla buntun kotole ni hasan do imba atoben imba bla la fang bale wal mu kilinati na kilon ta kilinti subhanallah muso inin kese no santan kelete hakko mamuta inin kese santan ke bungolete ahadun tila la dulala isi dala kasi ida to je saban ida do me jabi ahaka mimuta hatugu kan amin ke hi bangolama kente milari mala wala hake ahadun tilata milari man tanugla miyarima
akoton te ko muso hakodi ni alokontila akoton te ko muso hakodi ni te nukle mer non fente habko ikome dom fen domroke non ese alogo le si mute senama logo yin silen kule senati kuma di ma bije fanto be kan kuma di ma bije ke lefta munna ni suma di alamu ke lefta munna ni bunto be ngalamu ke lefta munna nkana discuter kene ke lefta munna nkana nke bayita ay beble singa koto subhanallah hade concentré sur le king ke lefta habalute na kile torlale mo hakan ya ofu bar musuyi ya kan ofu harina le ni haje kila to ha koto bulena ya kai hafu di musuyi ya kai hafu ilumba ko beye na manila application la askan ki khabara le bo ma bara afan la barul ba fanka abulu fulo la barul ba fanka na cheikh fatimin na ko fokunu anata ala kumoto nkon sala kumodo le marhambi akum muso dole na taya akum muso kayen ko aten na ki hadi bar kabin ki ha musudota musudo inta faida temo muso ki hadi inta sai ka ko muso en konta mu kileti ako chura sandula wolu ani muso la nyer nan fitna do fa no wolu ki wol sandula la ko kiyo akumbo te be taro le sanna konye min foli ente kibe ne kelko kibe tale le sanna i le bun kono sumodia i tobe i bun kono i fitna masiti i fitna masiti haifate ko to haje ni tambe te kela kabila sahalale kum fana mu kelte kum sala sahale ka fer kabila sa ka sa fange ka nyantela bara nyabila ki hi masiti i tobe i sumol dia ki hatam be nya ko tal ko Allah tambe Allah tamanya subhanahu wa ta'ala al habe do ki nya ko subhanallah ako inya be min no na la ko be diar ngai ko sekra ko tanta de ka ha nole kumo ko to kamma akoto hakke nole ke lafta minna anata misalo do koryalo hikmatu bata subhanallah ako muso dolu bele ko nalbe futola kaske kala ke amanyolo kom zo ko ngamajolo ka ko muso dolu futu to bele ko manyo ko bar ko dolu bele ko fure donc ko min bete ko manyo ko nyimme ke men tuje bari ta min fure ma ila rin ke ko to wato be na kilinge fadin konko trembala boyre na yasima subhanallah e a hikmatu samandi muso emma min sano muskuta aman complexe blato aha bela katen were seulement min lata akan la sire wala ta musu presque musu dula kulu ina to le photo la dafe ha ke ba fanan photo la dafe o man wonta normality ha tugo nimo kuma sifa fari manna muso fa muso hakan aminke bun ko ita ta o photo mala ba ta mo tata o wala o dafe wol min hontano bon barajir conseil mil da maten fan to ben to suma dia to ita ko ke bantoto wo mu haramol ti bantoto ada hata bun kono ada hata jamine yi banga kel na fote nyamne ki haki yi banga kelegi a fote nyamne ko haram ita ta keno ila fta juslala mastro fote nyamne yi banga mano a fote nyamne ki kanake ita ta keno idu lefta juslala akute lefta la gona ko bekela ila fta tala idana ko beke na hakilin al mun kisla hantanga han sutra ngamimme al makala munafam fenti al benne sawma wal mu konto dia kanti mbar musuli al ngadunna kitabu to kal aada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله كون الناتا هنسيتا إن في خلق السماوات قريب بسم الله الرحمن الرحيم